बड़ी सी बिल्डिंग के सामने ड्राइवर ने गाड़ी रोकी तो अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए नीचे उतर आया। कोट का बटन बंद करते उसने निगाह उठाकर बिल्डिंग को देखा। तुम लोग यही रुकोगे, कोई मेरे पीछे नहीं आएगा, बेनियाजी से अपने पीछे करे सिक्योरिटी गार्ड्स को कहते हुए अहमद ने घड़ी में वक्त देखा। शाम के 4:30 बज रहे थे। शारिक के बिजनेस आवर बस ख़त्म होने ही वाले थे, जबकि अहमद की बात सुनकर उसके सिक्योरिटी गार्ड परेशानी से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। सर, अगर आप सिक्योरिटी के बगैर शारिक के दफ्तर में जाएंगे तो ये ख़तरनाक है। आपको पता है कि वो आपकी जान का प्यासा है, कहीं वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। नादी ने आगे बढ़कर कहा, जो कि उसका खास सिक्योरिटी गार्ड था। अहमद उसकी बात सुनकर पलटा। उसके लबों पर एक पूर्ण इसरार सी मुस्कुराहट थी। पिछले कई सालों से वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपनी घटिया चालों के बावजूद वो कभी उनमें कामयाब नहीं हो सका। और आज तो मैं उसकी सारी चालें उस पर उल्टाने आया हूँ। आज मैं उसे खरीदने आया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि उसमें कितनी हिम्मत है, इसलिए अकेले ही उसका सामना करूँगा। उखड़ लहजे में कहता वो लंबे लंबे कदम उठाता आगे बढ़ गया। ऐसा ही तो था वो, उखड़, बदमिजाज और मगरूर। करोड़ों की जायदाद और प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी वो जिस चीज़ पर अड़ जाता उसे हासिल करके ही रहता था, चाहे उस चीज़ की हैसियत चंद रुपए ही की क्यों ना हो। ऐसी ही एक बात पर उसका और शारिक का अरसा हुआ तनाज़ा चल रहा था। एक छोटे से प्लॉट पर शारिक ने अपनी मलकियत का दावा किया हुआ था। प्लाट अहमद के नज़दीक कुछ ना था, लेकिन इतने अरसे से वो शारिक को सिर्फ हारता हुआ देखना चाहता था। लेकिन शारिक भी शायद अपनी जिद का पक्का था। हैसियत में अहमद से कम, लेकिन बाप दादा दादा की सपोर्ट होने की वजह से वो खुलकर अहमद का मुकाबला कर रहा था। हाथों में पकड़े सिगरेट को जूतों तले मसलते हुए अहमद शारिक के दफ्तर में दाखिल हुआ। लिफ्ट में से निकलते ही उसने सामने शारिक का ऑफिस नजर आ रहा था। वो लंबे लंबे कदम उठाता उसके ऑफिस के सामने पहुंचा, लेकिन उससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होता, उसके कानों में एक आवाज़ टकराई। एक्सक्यूज़ मी, सर शारिक एक मीटिंग में बिजी हैं, आप इस तरह बगैर इजाज़त अंदर क्यों जा रहे हैं? आवाज़ उसी लड़की की थी जिस चीज़ ने अहमद को चौंकाया। वो इसके अल्फाज थे कि उसे उसके लबों पर बेसाख्ता एक मुस्कुराहट सी दौड़ गई। उसने हैरत से पलट कर देखा। दाएं तरफ लगी डेस्क पर शारिक की पर्सनल सेक्रेटरी बैठी हुई थी, जो इसे अंदर जाने पर टोक रही थी। अहमद को हैरत सी हुई। पहली दफ़ा किसी ने उसका चेहरा देखकर पूछा था कि आप कौन हैं। वो एक जाना माना बिजनेसमैन था और अक्सर लोग उसके फ़ैन भी थे। मुझे किसी से मिलने के लिए तुम्हारे जैसी मामूली लड़की की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, दोबारा मुझे रोकना मत। अहमद ने संजीदगी से कहा और दोबारा दरवाजे की नाप पर हाथ रखा, लेकिन शायद वो लड़की ज़िद्दी थी, इसलिए जल्दी से डेस्क छोड़कर एन उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा ना, आप अंदर नहीं जा सकते। इस वक्त सर मीटिंग में है और दौरान मीटिंग को किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं। आप उनसे मुलाकात का वक्त ले लीजिए, मैं आपको अपॉइंटमेंट दे देती हूँ। लड़की ने इस बार कदरे गुस्से से कहा। अहमद झंझला गया। उसने बेसाख्ता नज़र पड़कर सामने खड़ी लड़की को देखा, जो काफ़ी बहादुरी से उसे अंदर जाने से रोक रही थी। सब्ज आंखें, सर पर खूबसूरती से ओढ़ा हुआ स्कार्फ, जिसके हाले में उसका खूबसूरत चेहरा चमक रहा था। नाजुक सा सरापा और नफीस लिबास में उसकी बड़ी बड़ी आंखों में गुस्सा था और शायद झंझलाहट भी। देखो लड़की, मेरे सामने से हट जाओ, और ये ना हो कि उस शारिक का सारा गुस्सा मैं तुम पर निकाल दूँ। वैसे तुम हो कौन? मैंने आज तक इतनी बहादुर लड़की नहीं देखी, जो अपनी हैसियत से कहीं बड़े शख्स के सामने यूँ अकड़ कर खड़ी हो। अहमद गुस्से में बोलते बोलते अचानक उससे पूछ बैठा, जबकि अपनी हैसियत का लफ्ज़ सुनते उसकी आंखों में सुर्खी सी उतर आई। आप अपनी हद में रहकर बात करें, मैं अपनी नौकरी कर रही हूँ, मुझे किसी की हैसियत से क्या लेना देना? उस लड़की ने कहा और उसकी आवाज़ में कपकपाहट सी उतर आई थी। उमर अहमद को उसमें दिलचस्पी सी महसूस हुई। उसने आगे बढ़कर उसकी कलाई थाम ली और उस लड़की को जैसे जैसे कोई करंट ही लग गया। उसने एक झटके से अपनी कुलाई छुड़वाई। किस कदर बदतमीज इंसान है आप, दूर हटे मुझसे, उसने इंतहाई गुस्से भरी आवाज़ में कहा। अहमद मुस्कुरा दिया। लड़की उसे बेहद दिलचस्प लगी थी। वह मुश्किल उसकी उम्र 18-19 साल थी। शायद उसे मजीद कुछ कहता, लेकिन कमरे का दरवाज़ा खोलकर शारिक ने बाहर निकलना चाहा। कमरे के दरवाजे के ऐन सामने खड़े अहमद को देख वो बुरी तरह चौंका। सर, मैं इन्हें काफ़ी देर से रोकने की कोशिश कर रही हूँ, मगर ये रुक नहीं रहे। लड़की ने रूहानसी होते हुए अपने बॉस को उतला दी। शारिक, जो अहमद को अपने सामने देखकर घंग हो गया था, उसने हाथ के इशारे से लड़की को जाने का इशारा किया। तुम जाओ आरजू, मैंने जानता हूँ। लड़की गुस्से भरी निगाहों से अहमद को देखते हुए वापस
اپنی ڈیسک کی جانب بڑھ گئی۔ شارق سنجیدگی سے دروازہ کھولے احمد کو اندر آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ احمد نے پلٹ کر ایک نگاہ لڑکی پر ڈالی جو خاموشی سے اپنے ڈیسک پر جھکی ہوئی تھی۔ آرزو اس کے لب سیٹی کی طرح انداز میں سکھرے اور لڑکی کا نام عطا ہوا۔ ایک گہری سانس لے کر وہ کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ کون سی میٹنگ میں بزی تھے تم بھائی؟ یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا، احمد پر اعتماد انداز میں بولا تھا۔ شارق کی کرسی کے سامنے رکھی کرسی پر جا بیٹھا۔ شارق نے بمشکل اپنے لب نیچے۔ تم یہاں کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ یاد رکھنا میں تمہیں ہرا دوں گا۔ تم خود کو بڑا طاقتور سمجھتے ہو نا، تمہارا سارا گھمنڈ توڑ دوں گا میں، شارق نے نفرت سے کہا، لیکن در حقیقت اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ احمد کو اس پر اعتماد انداز میں اپنے آفس میں دیکھ اس کی جان نکلتی جا رہی تھی۔ احمد چند لمحے تک اس کی جانب دیکھتا رہا اور پھر زور سے ہنس پڑا۔ اپنے کمرے میں آنے سے تو تم مجھے روک نہیں سکے، تم کیا میرا گھمنڈ توڑو گے؟ اس کے کہکے کے جواب میں شارق لب بھینچے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اوکے، میں یہاں آیا تو کسی اور مقصد سے تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد میرا ارادہ بدل گیا اور اس کی وجہ بہت خاص ہے، احمد نے مسکراتے ہوئے پور اسرار انداز میں کہا۔ تو شارق چونکا، کیا بات کرنا چاہ رہے ہو؟ تم کیسا ارادہ اور کیا وجہ؟ شارق کی بات پر احمد مسکرا دیا۔ اس نے اشارے سے شارق کو اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ شارق کسی روبوٹ کے مانند عین اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ احمد کی شخصیت کی سحر انگیزی کے سامنے وہ بدہ ثابت ہو رہا تھا۔ میں یہاں آیا تھا تمہیں جان سے مار دوں اور پلاٹ کا یہ تنازع ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تم جانتے ہو پلاٹ میرے نزدیک 2 کروڑ کا ہے، لیکن بات پلاٹ کی نہیں اپنی انا کی ہے، اس لیے میں سارا بندوبست کر کے آیا تھا۔ تم جانتے ہو میں 10 لوگوں کے سامنے بھی تمہیں قتل کر دوں تو کوئی مجھے نہیں پکڑ سکتا، لیکن احمد نے کوٹ پیچھے ہٹاتے ہوئے بیلٹ میں اٹسا ہوا ریوالور شارق کو دکھایا۔ اس کا خون خشک ہو گیا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اٹھنے لگی۔ احمد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ درست تھا، لیکن کیا سرسراتی ہوئی آواز شارق کے لبوں سے نکلی۔ احمد مسکرا دیا۔ گھبراؤ مت، میں نے ارادہ بدل لیا ہے، میں تمہیں ماروں گا نہیں، بلکہ میں وہ پلاٹ بھی بخوشی تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ ابھی کاغذات لاؤ، میں اس کے اوپر اسٹیمپ لکھ کر اپنے دستخط کر دیتا ہوں۔ مگر اس پلاٹ سے دستبردار ہو گیا، ہاں، لیکن اس کے بدلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ احمد ہنوز مسکرا رہا تھا۔ شارق کو تو پہلے ایک زوردار جھٹکا لگا اور پھر اس نے چونک کر احمد کو دیکھا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اگر ایسا ہے تو کون سا کام؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ احمد کے چہرے پر سنجیدگی پھیل گئی۔ یہ جو باہر لڑکی بٹھا رکھی ہے نا، کون ہے یہ؟ بڑی دیدہ دلیر ہے اور نہ ڈر ہے۔ بہت کم ایسی لڑکیوں میں بہادری دیکھنے کو ملتی ہے، ورنہ یہ مڈل کلاس لڑکیاں تو صرف روتی دھوتی رہتی ہیں یا پیسے مانگتی رہتی ہیں۔ احمد نے کہا تو شارق نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی جانب دیکھتا رہا۔ وہ میری پرسنل سیکرٹری ہے، آرزو نام ہے اس کا باپ بیمار ہے، ماں سر پر نہیں ہے، 2 چھوٹے بہن بھائی ہیں جس کو پالنے کے لیے مجبوری میں یہاں نوکری کر رہی ہے۔ کام میں اچھی ہے، اس لیے میں اسے حلیے میں بھی برداشت کر رہا ہوں۔ شارق نے کہا، لیکن تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کے سوال پر احمد مسکرا دیا۔ بات یہ ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ پلاٹ کی ڈیل فائنل کر لیتا ہوں، لیکن اس ڈیل کے بدلے مجھے تمہاری سیکرٹری آرزو چاہیے۔ اس نے جیسے کوئی بم پھوڑا تھا۔ شارق چند لمحے تک تو اسے دیکھتا رہا۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ نہ تو تمہاری کلاس کی ہے اور نہ اس میں ایسا کچھ ہے کہ تم اس کے پیچھے پاگل ہو جاؤ۔ وہ حافظ قرآن لڑکی ہے، غریب گھرانے سے اور شریف سی ہے، تم اس کا کیا کرو گے؟ شارق نے کہا تو احمد نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، ایسی لڑکیاں پیسوں پر مرتی ہیں، اور مجھے ویسے بھی انچھوا اور نازک مال بہت پسند ہے۔ میں اسے اس کی خوبصورتی کی کروڑوں روپے دے دوں گا، بس اسے ایک رات کے لیے میرے فارم ہاؤس میں پہنچا دو۔ احمد نے کہا تو شارق چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا اور پھر اسے اپنے کندھے جھکا دیے۔ اسے بلا آرزو میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ وہ تو کروڑوں کے پلاٹ کو اپنے نام ہوتے دیکھ کر ہی خوش ہو گیا تھا۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ وہ مارکیٹ میں یہ مشہور کر سکتا تھا کہ اس نے احمد کو ہرا دیا ہے۔ بخوبی پیپر احمد کے سامنے کرتا اس نے فون اٹھایا۔ آپ کے ورکنگ آورز ختم ہو چکے ہیں مس آرزو، اب آپ گھر جا سکتی ہیں۔ آرزو کو اطلاع دیتے اس نے فون واپس رکھا اور مسکرا رہا تھا۔ احمد دستک کر چکا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو ہماری ڈیل فائنل ہوئی، احمد کہہ رہا تھا۔ شارق نے بھی بھرپور انداز میں مسکراتے ہوئے ہاتھ اس سے ملا لیا۔ ہاں، پلاٹ میرا اور لڑکی تمہاری، شارق نے زوردار کہکا لگایا۔ احمد نے اٹھ کر اپنے کوٹ کا بٹن بند کیا اور خاموشی سے اس کے آفس سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے اس نے ایک دانستہ نگاہ آرزو کی جانب ڈالی، جہاں وہ اپنی ڈیسک پر سے چیزیں سمیٹتے ہوئے جانے کی تیاری کر رہی تھی۔
اس کے چہرے پر تھکاوٹ نمایاں تھی، سبز آنکھیں جیسے نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ پرس میں اپنا موبائل ڈالتے وہ خاموشی سے ڈیسک کے پیچھے سے نکل آئی۔ باہر نکلتے اس کی نگاہ احمد پر پڑی، واضح ناپسند کی آرزو کے چہرے پر ابھر آئی تھی۔ اس نے تنفر سے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گئی۔ احمد مسکرا دیا، اس کی یہی عادت اسے پسند آئی تھی۔ ہزاروں لڑکیاں اس کے اوپر مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی، لیکن اس غریب اور معمولی سی لڑکی نے جیسے احمد کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ آفس سے باہر نکلتے ہی ایک تھکاوٹ بڑی سانس اس کے لبوں سے نکلی۔ بیگ کندھے پر لٹکائے اس نے دوپٹے کو اچھی طرح سے شانوں پر پھیلا لیا تھا، سر پر ویسے ہی اسکارف اوڑھا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اسٹاپ کی جانب چلنے لگی۔ گھنٹے بھر کا سفر طے کر کے وہ گھر پہنچی تو شام رات میں بدل چکی تھی۔ نیل وگوں آسمان اب سیاہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ چابی سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی عادل اور عائشہ دوڑتے اسے لپٹ گئے۔ آپ ہی آ گئی، ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، آج آپ کو دیر کیوں ہو گئی؟ عادل مسکراتے ہوئے شکوہ کر رہا تھا۔ آرزو نے چک کر دونوں کے ماتھے پر ایک ایک بوسہ دیا۔ بس آج آفس میں تھوڑی دیر ہو گئی اور راستے میں رکشہ بھی خراب ہو گیا تھا، کچھ کھایا ہے؟ اس نے دونوں چھوٹے بہن بھائیوں سے پوچھا، جنہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بابا کی طبیعت خراب تھی اور گھر میں کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے، بچوں نے معصومیت سے کہا تو وہ متفکر انداز میں بیگ رکھتے ہی آرزو باپ کے پاس چلی گئی، جو بڑی مشکل سے بیڈ کے سہارے بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے بابا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ آرزو نے فکر سے پاس بیٹھتے ہوئے ہاتھ تھاما تو مسکراتے، میری طبیعت کی اونچ نیچ تو چلتی رہتی ہے، تم بتاؤ تم کیسی ہو، کتنی تھکی ہوئی لگ رہی ہو؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ وہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض تھے اور ساتھ میں شوگر کے ساتھ دونوں بیماریاں اکٹھی ہو کر انہیں اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر بیشتر ہی بیمار رہا کرتے تھے۔ آرزو کی ماں کے انتقال کے بعد وہ پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے گلنے لگے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جس کمپنی میں وہ ملازمت کیا کرتے تھے، ان لوگوں نے کچھ رقم ہاتھ میں پکڑا کر انہیں نوکری سے فارغ کر دیا۔ ان کے پیر میں زخم بنا تو ٹھیک ہونے کے بجائے مزید بگڑتا چلا گیا۔ وہ سارے پیسے ان کے علاج پر لگے۔ اب تو شراز صاحب کا یہ حال تھا کہ وہ کوئی کام کاج نہ کر سکتے تھے، گھر کی ذمہ داری آرزو کو ہی اٹھانی پڑتی، اور اس نے بخوشی اپنی کالج کی تعلیم کو پرائیویٹ کیا اور گھر سے کمانے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ یہ اس کی خوش قسمتی ہی تھی کہ پہلی دفعہ انٹرویو دیتے ہی شارک نے اسے اپنی سیکرٹری کے طور پر پسند کر لیا۔ میں بھی کھانا بناتی ہوں، آرزو نے اٹھتے ہوئے کہا تو شراز صاحب فکر مند ہو گئے، باہر سے کچھ منگوا لو، تھکی ہو رہی آئی ہو، اب کھانا بنانے لگ جاؤ گی، انہوں نے کہا تو آرزو نے نفی میں سر ہلایا۔ مہینے کے آخری دن ہے ابا، تنخواہ ابھی تک ملی نہیں اور پچھلی والی ختم ہونے کے قریب ہے، ایسے میں اگر ہم باہر سے کھانا کھائیں گے تو بجٹ زیادہ آؤٹ ہو جائے گا، اور ویسے بھی میرے ہاتھ میں اتنا ذائقہ ہے کہ میں گھر میں ہی آپ کو ریسٹورنٹ والی فیلنگ دے سکتی ہوں۔ آخر میں اس نے شرارت سے کہا تو شراز صاحب مسکرا دیے۔ ان کی یہ بیٹی چھوٹی سی عمر میں اتنی بہادر ہو گئی تھی کہ انہیں خود حیرت ہوتی تھی۔ کچن میں جا کر وہ جلدی سے رات کی ڈنر کی تیاری کرنے لگی۔ رہ کر اسے آج آفس میں ہونے والے واقعی یاد آ رہا تھا۔ اسے وہ شخص سخت ناپسند آیا تھا جس کی نگاہوں میں اس کے الفاظ میں اس قدر گھمنڈ اور اکڑ تھی، جیسے وہ اپنے سامنے ہر کسی کو ایک حقیر چیونٹی کی طرح سمجھتا ہو۔ نہ جانے ان جیسے لوگوں کے پاس طاقت اور دولت آتی ہی کیوں ہے؟ بے بسی سے سر جھٹکتے ہوئے آرزو نے سوچا اور کھانا نکالنے لگی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اگلے دن کا سورج اس کے لیے بربادی لے کر طلوع ہونے والا ہے۔ اگلی صبح سے اٹھنے میں دیر ہو گئی تھی۔ عجلت میں تیار ہو کر وہ آفس کے لیے نکل آئی، بار بار گھڑی دیکھتے ہی اسٹاپ پر کھڑی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی، جب اچانک ایک وین اس کے سامنے آ کر رکی۔ وہ اختیار 2 قدم وہ پیچھے ہٹی، لیکن اگلے ہی پل وین کا دروازہ کھول کر کسی نے اسے اندر گھسیٹ لیا۔ ایک گھٹی گھٹی سی چینخ آرزو کے لبوں سے نکلی، مگر ایک مضبوط مردانہ ہاتھ نے اس کے منہ پر جم کر اس کی آواز کو بند کر دیا۔ جیسے ہی اسے کھینچ کر وین کے اندر ڈالا گیا، کھٹاک سے وین کا دروازہ بند کر دیا گیا اور وین چل پڑی۔ آرزو پہلے جھٹکے سے ہی نہ سنبھل پائی تھی، لیکن اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ مردوں نے اسے گھسیٹ کر وین کے اندر اغوا کر لیا ہے۔ وہ پھڑپھڑاتے ہوئے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی اور خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شاید کسی نے اس کے ناک پر رومال رکھا تھا جو کلوروفارم سے بھیگا ہوا تھا۔ چند ہی لمحوں میں اس کے حواس گم ہوتے چلے گئے۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد اسے ہوش آیا۔ اس کی پلکوں پر منو وزنی بوجھ تھا۔ بہت مشکلوں کے ساتھ اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ چند لمحے تک تو اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔
आंखों के सामने सफेद रंग की छत थी। वो एक झटके से उठ बैठी। ओसान बहाल हुए तो उसे अंदाजा हुआ कि वो कहाँ पर है। उसे याद आया कि उसे रोड पर से अगवा कर लिया गया था। एक वैन के अंदर बैठते हुए कुछ अफराद जिन्होंने स्याह नकाब लगा रखा था। लेकिन अभी वो कहाँ थी? वो एक झटके से बेड से नीचे उतर आई जिस पर वो लेटी हुई थी। उसके ऊपर एक पतली सी चादर डाली गई थी। वो अभी तक उन्हीं कपड़ों में थी जो उसने सुबह पहने थे। एक बड़ा और शानदार सा कमरा था जिसमें उसे रखा हुआ था। कीमती फर्नीचर इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहाँ के मकीन बेहद दौलतमंद लोग हैं। आरजू का सांस हलक में ही रुकने लगा था। वो घबरा कर आगे बढ़ी और कमरे का दरवाजा बंद किया। बड़ी बड़ी खिड़कियों के आगे पर्दे लगे हुए थे। वो लपक कर दरवाजे तक गई। 2-3 बार उसने लॉक खोलने की कोशिश की लेकिन वो बाहर से बंद था। आरजू को घबराहट होने लगी। खोलो दरवाजा, कौन है बाहर? मुझे क्यों पकड़ कर यहाँ लाए हो? जोर से दरवाजे को पीटते हुए चिल्ला रही थी। घबराहट के मारे आंखों से आंसू बहने लगे। दरवाजे पर से उसका ध्यान हटा तो लपक कर दोनों खिड़कियों की तरफ गई। खिड़कियों पर से झटके से पर्दे हटाते उसने बाहर का मंजर देखा तो उसके कदमों तले से जमीन ही निकल गई। ये कोई रहायशी घर नहीं था, ना ही कोई बंगला। खिड़कियों के बाहर दूर तक फैले हुए ऊंचे ऊंचे दरख्त नजर आ रहे थे। दूर एक स्विमिंग पूल भी दिखाई दे रहा था। बाहर का शानदार नजारा चीख चीख कर बता रहा था कि ये खूबसूरत फार्म हाउस है जो ना जाने किसकी मलकियत था। आरजू सुनाटे में रह गई। उसे किसने अगवा करके यहाँ फार्म हाउस पर लाया? अचानक उसका ध्यान अपने गले में गया जहां दुपट्टा नाम की कोई चीज नहीं थी। सर पर लिया हुआ स्कार्फ भी शायद उन आदमियों से जदोजहद के दरमियान उतर गया था क्योंकि इसके लंबे सुनहरी बाल शानों पर बिखरे हुए थे। आरजू घबरा कर पलटी। दाएं बाएं निगाह दुराई मगर दुपट्टा कहीं नहीं था। दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रोने लगे। जहन में शिराज साहब और छोटे दोनों बहन भाई घूमने लगे। न जाने मेरे साथ ये सब क्यों हुआ है? कितना वक्त हो गया मुझे यहाँ पर कैद हुए? आरजू की निगाह सामने लगी घड़ी पर पड़ी जहाँ शाम के 4 बज रहे थे। ओ मेरे खुदा, मुझे सुबह 9 बजे घर से निकली हूँ और कई घंटे बेहोश रही थी। ये वक्त उसकी वापसी का था। अगर वो वापस घर ना गई तो उसके वालिद पर क्या गुजरेगी? लोग इन्हें क्या कहेंगे कि उसकी बेटी घर से भाग गई। आरजू बेचैन हो उठी। बस यहीं से बाहर निकलना था। एक दफा फिर वो दरवाजे के पास जाकर जोर जोर से पीटने लगी मगर बाहर कोई ना था जो इसकी आवाज़ सुन था। दूसरी जानिब अहमद मसरूफ अंदाज में अपने ऑफिस में बैठा लैपटॉप पे काम कर रहा था जब उसका मोबाइल नंबर अनजान नंबर से बजा। उसने बेजारी से मोबाइल कान से लगाया। तुम्हारा काम पूरा हो गया। तुमने प्लाट मेरे नाम किया और मैंने इस डील के बदले जो कुछ तुमने मांगा था तुम्हारे हवाले कर दिया। मैंने आरजू को अगवा करके तुम्हारे फार्म हाउस में पहुंचा दिया है। अब वह तुम्हारी मलकियत है। उसके साथ जो चाहे सलूक करो। दूसरी जानिब शारिक बड़े इत्मीनान अंदाज में कह रहा था। अहमद यकदम झोंका। वो तो भूल ही गया था कि उसने शारिक से क्या डिमांड की थी। आरजू के नाम के साथ उसके ज़हन में उसका खूबसूरत सरापा लहरा गया। बेअख्तियार उसने सामने रखे लैपटॉप की स्क्रीन को बंद कर दिया। शारिक फ़ोन बंद कर चुका था। बेयकीनी से मोबाइल की स्क्रीन को देखते अहमद सोचे क्या वाकई इतनी जल्दी वो लड़की इसकी दस्तरस में आ गई थी जो इतनी मगरूर और बहादुर लग रही थी। उसने सोचा और मुस्कुरा दिया। दौलत और ताकत के सामने भला उस लड़की की क्या ही हैसियत थी। भरपूर अंदाज में मुस्कुराते हुए उठा और अपनी कुर्सी की बैग पर डाला हुआ कोट उठाकर पहनने लगा। चलो मुलाकात करते हैं तुमसे मिस आरजू। देखते हैं आज तुम कैसे मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे कमरे से निकल जाने को कहोगी। वो दिल ही दिल में सोचते हुए मुस्कुरा रहा था किस तरह वह आज उसे बेबस कर सकेगा। उसने फ़ोन करके आज रात के घर न आने की इत्तला दे दी थी। गाड़ी में बैठे वो मुसलसल गुनगुना रहा था। लड़कियां उसके नज़दीक इस टिश्यू पेपर से ज़्यादा की हैसियत नहीं रखती थी। वैसे बेवजह क्लास थी। वहाँ लड़कियों में इज्जत नफ्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। सभी उसकी शानदार पर्सनालिटी के आगे वारी सदके जाया करती और उस पर अपना आप निछावर करने के लिए बेताब रहती थी। लेकिन अहमद उन लड़कियों को इस्तेमाल करके अब थक चुका था। उसे किसी अनोखी चीज़ चेहरे की तलाश थी और उसकी ये तलाश आरजू की सूरत में पूरी हो गई। मुसलसल गुनगुनाते हुए वो 1.5 घंटे का फासला तय करके अपने फार्म हाउस जा पहुंचा था। उसका फार्म हाउस शहर से दूर एक खूबसूरत जगह पर था। एक बड़े रकबे पर फैला हुआ शानदार फार्म हाउस जिसमें हर सहूलत मौजूद थी।
वो छुट्टियों के दिनों में अक्सर यहीं आया करता था और आज तो इसकी दिलचस्पी का सबसे खूबसूरत सामान यहाँ पर मौजूद था। गाड़ी फार्म हाउस के अंदर ले जाते हुए चौकीदार ने उसे देखकर सलाम किया। सर के इशारे से सलाम का जवाब देते उसने गाड़ी रोक दी। नीचे उतरकर उसने चाबी चौकीदार के हाथ में थमाई। गाड़ी को पार्क कर दे हारून लाला, उसने कहा। ड्राइवर बूढ़ा भी था और सर झुकाए खड़ा था, यूं जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। अहमद आगे बढ़ने लगा, फिर चौंक गया। क्या बात है हारून लाला, क्या कोई बात है जो आप कहना चाहते हैं? आमतौर पर वो मुलाजमों को इतना मुंह नहीं लगाया करता था, लेकिन न जाने उसने कैसे पूछ लिया। चौकीदार थोड़ी देर तक उलझन में रहा और फिर कहने लगा, जी सर, वो आज कुछ लोग आए थे। उन्होंने एक लड़की को उठा रखा था, यूं लग रहा था जिसे अगवा करके लाया, क्योंकि लड़की की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और वो बेहोश थी। उन्होंने आते ही आपका नाम लिया, लेकिन आपके आदमी तो ना थे। मैंने आपको फ़ोन किया लेकिन आपका फ़ोन बंद था। फिर मैंने उन्हें लड़की को अंदर कमरे में छोड़ने के लिए कह दिया। उन्होंने उसे आपके बेडरूम में बंद कर दिया और ख़ुद चले गए। वो लड़की बहुत मासूम थी। जब से होश में आई है तब से दरवाज़ा पीटते हुए मुसलसल रोए जा रही है और कह रही है कि उसके बूढ़े बाप को हार्ट अटैक आ जाएगा अगर वो घर ना गई। तो ड्राइवर शर्मिंदगी से कहे जा रहा था। अहमद पहले तो मुस्कुराया, फिर हाथ उठाकर बोला, आप ज़्यादा फिक्र मत करें, वो मेरे ही आदमी थे और उस लड़की को मैंने ही मंगवाया है। ज़्यादा हमदर्दी मत रखा करें ऐसे लोगों से, उनके लिए पैसा ही उनका दीन ईमान होता है। अभी उसे करोड़ों रुपए दूंगा तो वो अपने बाप क्या अपने दादा का नाम भी भूल जाएगी। हल्का सा कहका लगाते अहमद आगे बढ़ गया। धीरे धीरे कदम उठाते वो अपने बेडरूम के दरवाजे तक पहुंचा। चौकीदार के कहने के बरखिलाफ वहां तो कोई शोर ना था, ना कोई दरवाज़ा पीट रहा था, बल्कि अंदर खामोशी थी। अहमद के लबों पर एक शरारती मुस्कुराहट थी। कोट उतारकर उसने वहीं हैंगर से टांग दिया और शर्ट के बटन खोलता दरवाजे पर हाथ रख के अंदर दाखिल हुआ। उसे काफ़ी उम्मीद थी कि जैसे ही वो अंदर दाखिल होगा वो रोती बलकती उसके पैरों में पड़ जाएगी और मुआफ़िया मांगेगी और उसे अपनी रहाई की भीख मांगेगी, जबकि वो कहका लगाता उसे बालों से दबोच लेगा और उसे बताएगा कि उसकी हैसियत और ताकत क्या थी जिसे उसने चैलेंज किया था। लेकिन अंदर तो ऐसा कुछ ना था, ना ही कोई रोता बलकता उसके पैरों में पड़ा, बल्कि अंदर तो मुकम्मल खामोशी थी। और उस खामोशी को तोड़ती हुई खूबसूरत आवाज़ अहमद के कानों से टकराई। अहमद को बेहद हैरत हुई। वो बेड के सामने जायनमाज बिछाई बैठी थी। उसने बिस्तर की चादर को अच्छे से खुद पर ऐसे लपेट लिया था कि उसके लिबास का हिस्सा ही मालूम हो रही थी। शायद वो नमाज पढ़ चुकी थी, क्योंकि अब वो ज़ेर-लब कुरान की मुख्तलिफ आयतें दोहराती हुई तिलावत कर रही थी। उसकी आवाज़ इतनी पुरसोस और खूबसूरत थी कि अहमद जहाँ का था वहीं खड़ा रह गया। उसे यूँ लगा जैसे सामने बैठी हुई लड़की उसकी पहुंच से न जाने कितनी दूर है। उसके इर्द गिर्द हिफाजत की एक ऐसी बाढ़ है जिसे वो छू तक नहीं सकता। दरवाज़ा खोलने की आहट के बावजूद आरजू ने पलट कर ना देखा था। वो यूं ही खामोशी से तिलावत करती रही। उसके चेहरे पर बेहद इत्मीनान था। अहमद 2 कदम आगे बढ़ा और खनखारा, लेकिन आरजू का इत्तेहास ना टूटा। उसकी चादर खींचने के लिए अहमद ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। दरवाज़ा वो पहले ही लॉक कर चुका था। बाहर फैलती हुई रात और उसकी गलत इरादे माहौल को संगीन बना रहे थे। अहमद आरजू की कुर्बत से पूरा फ़ायदा उठाना चाहता था, लेकिन न जाने कौन सी ताकत थी जो उसे रोक रही थी। उसकी चादर तक पहुंचने से पहले उसका हाथ रुक गया। एक अजीब सा खौफ उसके दिल में उतरने लगा। आरजू के लबों से कुरान की आयतें निकल रही थी। अहमद कँपकँपा कर रह गया। बेइख्तियारी वो अपने कदम पीछे हटा और वो उसे अपने से कहीं बहुत बुलंद, कहीं बहुत मुतबिर महसूस हो रही। वो साकित खड़ा उसे देखे गया। कुछ देर बाद तिलावत करके मुकम्मल करके खामोश हो गई। फिर उसने दुआ के लिए हाथ उठाए और कुछ देर दुआ मांगने के बाद जब उसने चेहरे पर हाथ फेरा तो उसने आंखें खोल दी और उसी पर उसने पलटकर अहमद अफंदी को देखा। जैसे कोई ट्रांस था जिसके असर से अहमद आज़ाद हुआ। उसे एक झटका लगा और वो पीछे वही सोफे पर बैठता चला गया। आरजू के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने उठकर जायनमाज तय करके बेड पर रखी और उसके ऐन सामने आकर खड़ी होगी। क्यों अगवा करवाया आपने मुझे? वही टिपिकल मर्द। तुम्हारी सोच होगी ना कि आपकी एक मामूली और गरीब लड़की ने एक अमीर आदमी को इनकार कैसे किया। मेरी जुर्रत कैसे हुई कि मैंने आपसे सवाल किया कि आप कौन है, आपकी क्या हैसियत है। अब आखिरकार आपने मुझे अगवा करके यहाँ पर बंद कर दिया है, मुझे मेरी हैसियत बावर करवाने के लिए। उसकी आंखों में आंखें डालकर वो घर आ रही थी, जबकि अहमद को तो यूं लग रहा था जैसे उस पर सख्ता तारी हो गया।
वो यहाँ आरजू को इस्तहसाल करने आया था, लेकिन सामने खड़ी लड़कियों से खुद से कोसों दूर महसूस हो रही थी। बहुत कीमती और बाहर नादिर चीज़ जिसकी हिफाजत ज़रूरी है। बस यही वो लम्हा था जब मैं अहमर अफंदी आरजू की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। सामने खड़ी आरजू अभी तक बोल रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। कितने दिल होते हैं ना आप जैसे अमीर लोग, जिन्हें हम जैसे गरीबों की कोई परवाह नहीं थी। मगर हम भी इंसान हैं, हमारी भी कोई एक दुनिया है, हमारे भी रिश्ते हैं। मेरा बूढ़ा बाप शायद आज मेरा इंतज़ार करते करते इस दुनिया से ही चला गया होगा। मेरा छोटा भाई जो सिर्फ 9 साल का है, मोहल्ले वाले ने उसे क्या क्या नहीं कहा होगा। शायद किसी ने ये भी कहा हो कि तुम्हारी बहन घर से भाग गई। वो झुके हुए सर के साथ बड़ा होगा, मगर आपको क्या फ़र्क पड़ता है? एक पूरा घर उजाड़ कर आप तो खुश है ना? बोलते बोलते उसकी आंखें झलक पड़ी। अहमद बेसाख्ता अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं पैसे देने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें पूरे 1 करोड़ दूंगा, लेकिन मुझे मेरी ख्वाहिश पूरी कर लेने दो, वरना ये खलश बनकर मुझे कभी चैन नहीं लेने देगी। जैसे उसने हिम्मत कहकर कह ही डाला था। उसने आगे बढ़कर आरजू की कलाई थामी तो एक झटके से पीछे हो गई। खुदा के लिए बस कर दे, एक नाजायज ख्वाहिश के लिए आप किस हद तक गिरेंगे? नहीं चाहिए मुझे आपकी 1 करोड़ों की भीख, अपने पास रखें। खुदारा मुझे वापस जाने दे। ना चाहते हुए उसके सामने कमजोर पड़ गई। आंसू उसकी आंखों से झलक रहे थे। अहमद पत्थर का बुत बना खड़ा रह गया। उसे तो लगता था कि इन गरीब लड़कियों को सिर्फ दौलत चाहिए, पैसे चाहिए, उसके बदले वो कुछ भी करने को तैयार है। उस लड़की की अकड़ घमंड भी पैसों के ऑफर से टूट सकती थी, लेकिन अब भी वो इसी तरह मजबूती से खड़ी थी। हाँ, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद उसे अपनी बेबसी का अच्छी तरह एहसास था। अहमद ने एक दफा फिर से कोशिश की कि वो आगे बढ़कर अपनी ख्वाहिश को पूरा कर ले, लेकिन न जाने कि उसके कदमों ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। एक गहरी सांस लेते हुए वापस पलटा और कमरे से बाहर निकलता चला गया। सीधा अपनी गाड़ी में बैठते हुए वो फार्म हाउस से बाहर निकल आया था। बाहर सड़क पर गाड़ी रोकते हुए वो गहरी गहरी सांसें लेने लगा। फार्म हाउस के दरवाजे पर खड़ा बूढ़ा चौकीदार उसे हैरत भरी निगाहों से देख रहा था। आखिरकार वो गाड़ी से बाहर निकला और लंबे लंबे कदम उठाता वो दोबारा से अंदर चला गया, जहाँ आरजू फूट फूट कर रो रही थी। कमरे का दरवाजा खोलते ही वो उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। आओ मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। उसने हाथ बढ़ाकर कहा तो आरजू ने सर उठाकर बेयकीनी से उसकी जानिब देखा। क्या किस्मत उस पर मेहरबान हो गई थी? इस पत्थर दिल इंसान के दिल में उसके लिए रहम जा गया। ये सब कुछ सोचने का वक्त नहीं था। घड़ी में रात के 10 बज रहे थे। अगर उसे मजीद देर हो जाती तो नामालूम क्या हो जाता। वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। अहमद के बड़े हुए हाथ को उसने नजरअंदाज कर दिया। अहमद खामोशी से कमरे से बाहर निकल आया था। उसके पीछे पीछे चलती हुई वो भी बाहर निकल आई थी। गाड़ी में उसके मुकाबिल बैठते उसने धीरे से अपनी आंखें साफ की। अपने घर का एड्रेस बताओ, संजीदगी भरे अंदाज में कहते अहमद ने पूछा। तो उसने खामोशी से अपने घर का एड्रेस बता दिया। अहमद ने तेजी से गाड़ी चलाना शुरू कर दी। 1.5 घंटे का सफर 40 मिनट में तय करते। जिस वक्त उसके छोटे से घर के सामने रुका, उसकी निगाह दरवाजे पे खड़े शिराज साहब पर पड़ी, जो परेशान निगाहों से गली में दाएं से बाएं देख रहे थे। फुर्ती से अपनी तरफ का दरवाजा खोल आरजू नीचे उतर गई। वो अपने बाप से जाकर लिपट गई। आज ऑफिस में देर हो गई थी अब्बू, काम थोड़ा ज़्यादा था और मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए आपको इत्तला नहीं दे सकी। वो बाप से मिलते हुए उन्हें तसल्ली दे रही थी, जिनके परेशानी बड़े चेहरे पर बेटी को देखकर सुकून आ गया था। लेकिन उन्होंने एक निगाह शानदार गाड़ी में बैठे अहमद अफंदी पर जरूर डाली थी, जो अब खामोशी से गाड़ी को पीछे ले जा रहा था। छोटी छोटी टूटी फूटी गलियों में उसकी गाड़ी एक अजूबा सी लग रही थी। अपने बेचैन दिल को लिए वो वापिस अपने घर चला आया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कोई ऐसा क्यों महसूस कर रहा है। जिंदगी उसकी वैसी ही थी, रंगीनियाँ भी वैसी ही थी, लेकिन उसका दिल हर चीज़ से उचाट हो गया था। अगर उसके जहन में कुछ था तो ये सिर्फ आरजू का खूबसूरत सिरापा और उसकी आंखों में चमकते आंसू। थके हारे अंदाज में बैठ के पुश से टेक लगाए वो अपनी आंखें मूंद गया। अगली सुबह शारिक मुतमिन अंदाज में चाबी चलाता अपने दफ्तर में दाखिल हुआ तो चौंक सा गया, क्योंकि सामने अपने डेस्क पर आरजू मौजूद थी। उसके चेहरे पर अजीब सी वीरानी थी, लेकिन वो इतनी ही दिलकश लग रही थी जितनी पहले थी। शारिक के कदम ज़मीन में जंजीर हुए। ये यहाँ? क्या अहमद ने इसे छोड़ दिया? ऐसा तो वो नहीं करता। जिस चीज़ पर हाथ रखे जब तक वो इसकी ना हो जाए उसे सुकून नहीं आता।
اگر اس نے اس لڑکی کو کروڑوں روپے دے دیے ہیں تو پھر اس کے معمولی نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گہری نگاہوں سے آرزو کا جائزہ لیتے وہ دل ہی دل میں ہی سوچ رہا تھا۔ آرزو کے پاس سے گزرا تو آرزو نے دھیرے سے اسے سلام کیا۔ شارق کو اندازہ ہو گیا کہ اب تک آرزو کو یہ نہیں پتا کہ اسے اغوا کرنے والا کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے دروازہ بند کیا اور لپک کر جیب سے موبائل نکالا۔ یہ آرزو یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا اسے احمد کے فارم ہاؤس پر نہیں چھوڑا تھا؟ شارق فون کان سے لگاتے اپنے آدمیوں سے چڑھ دھورا۔ دوسری طرف آدمی پہلے ہی بازار تھے۔ سر، ہم نے آپ کی ہدایت کے مطابق عین اس لڑکی کو فارم ہاؤس پہ چھوڑ دیا تھا، لیکن وہاں کے چوکیدار سے میری سلام دعا ہے۔ احمد اس لڑکی کو خود وہاں سے رات میں ہی نکل گیا تھا۔ چوکیدار کا کہنا ہے کہ وہ بالکل ٹوٹا پھوٹا لگ رہا تھا، یوں جیسے لڑکی اس کی کچھ لگتی ہو۔ شارق یکدم چونکا تھا۔ کیا مطلب؟ ٹوٹا پھوٹا سے تو کہیں احمد کو آرزو سے محبت تو نہیں ہوگی؟ ارے واہ، یہ تو محبت کا وار ہے، اس کا ہٹ جانا تو بڑا ہی ہوگا۔ فون بند کرتے ہوئے شارق کے لب مسکرا دیے تھے۔ جو کچھ اسے سمجھ آ رہا تھا، اگر یہ حقیقت تھا تو پھر اس کے ہاتھ تو چیک پاٹ لگ گیا تھا۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو ہی چکا تھا کہ احمد اس لڑکی سے بری طرح متاثر ہوا ہے، لیکن یہ کشش صرف اس کے وجود کے لیے نہیں بلکہ بات تو کچھ اور ہی تھی۔ اب تو اصل کھیل شروع ہوگا۔ اب تمہیں پتہ چلے گا احمد افندی کہ شارق ملک بھی کوئی عام انسان نہیں۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ ہاتھ میں موجود موبائل پر اس نے اب کی بار ایک دوسرا نمبر ڈائل کیا۔ ہاں، وہ جیسے ہی آفس سے باہر نکلے اٹھا لو، اسے احمد افندی کے ہاتھ لگ چکے ہیں، وہ مٹی سے سونا بن گئی ہے اور اس سونے کے کان سے پوری قیمت وصول کروں گا میں۔ وہ خبیث سی ہنسی ہنستے ہوئے اس نے حکم جاری کیا۔ ڈیسک پر کھڑی آرزو اس بات سے ناواقف تھی کہ ایک دفعہ پھر اس کی قید کا پروانہ جاری ہو چکا ہے۔ شام 5 بجے وہ دفتر سے باہر نکلی۔ اپنی مطلوبہ وین کے انتظار میں نگاہیں دہراتے وہ کھڑی تھی جب ایک سیاہ رنگ کی وین اس کے سامنے آ کر رکی۔ وہ اچھل ہی تو پڑی۔ بالکل پچھلی بار کی طرح 2 آدمی اس کی طرف بڑھے اور اسے اندر کی سیٹ پر ناک پر رومال رکھ دیا۔ وہ چیختی چلاتی رہی، لیکن اسے پکڑنے والے ہاتھ طاقتور تھے۔ اس کا جی چاہا وہ پھوٹ کر رو دے۔ اگر دوبارہ قید ہی کرنا تھا تو آرزو آزاد کیوں کیا؟ احمد افندی، تم جیسا گھٹیا انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے وہ آخری دفعہ چلائی تھی۔ اب کی بار جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک مختلف جگہ پر تھی، مگر یہ بھی ویسے ہی شاندار رہائش گاہ تھی۔ اس میں موجود کھڑکیوں کے شیشے رنگدار تھے۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور چاروں طرف نگاہ دوڑانے لگی۔ اس بار کہاں لائے مجھے؟ تمہارا کل شرافت کا جو نقاب تھا وہ اتنی جلدی اتر گیا۔ نفرت سے سوچتے اس نے دروازہ کھولنا چاہا۔ اس کی توقع کے عین مطابق لاک تھا۔ کھڑکیوں سے بھی باہر کچھ نہ کچھ دکھ پا رہی تھی۔ پریشانی کے معلم میں دائیں بائیں ٹہلنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پرس اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن پرس میں رکھا موبائل اغوا کرنے والوں نے نکال لیا تھا۔ اندر صرف احمد افندی کا دیا ہوا کارڈ موجود تھا اور چند روپے۔ اس نے نفرت سے کارڈ اٹھایا۔ جی چاہتا ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں۔ کارڈ واپس پرس میں پھینکتے ہوئے اس نے نفرت سے سوچا۔ آنکھیں ایک دفعہ پھر آنسو سے لبریز ہونے لگی تھی۔ وہ یوں ہی بیٹھ کر پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر گئی۔ شاید دوا کا اثر تھا جو بھی باقی تھا کہ اس کی آنکھیں ایک دفعہ پھر نیند سے بوجھل ہونے لگی۔ وہ سوئی جاگی سی کیفیت میں تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ دوا کا اثر اتنا سخت تھا کہ وہ حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے خواب کی سی کیفیت ہو، یہ سب کچھ دیکھ رہی ہو۔ یہ لڑکی تو ابھی تک بے ہوش ہے، اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ جیسے ہوش آئے تو میں اس کی روتی بلکتی ویڈیو بنا کر احمد افندی کو بھیجوں۔ اس کے قریبی دوست نے مجھے بتایا کہ کل رات ہی اس کے سامنے اپنے دل کا راز کھول دیا ہے، اور راز بھی کیا، اس لڑکی کے محبت کا جسے اس نے پہلی بار دیکھتے ہی دل دے دیا ہے۔ اب یہ سونے کی جریا ہمارے قبضے میں، ذرا سوچو اس کے بدلے میں احمد افندی سے کیا کیا نہیں منوا سکتے۔ زوردار کہکا لگاتا وہ شخص ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ مار کر ہنس رہا تھا۔ نیند میں ڈوبی پلکیں کھول کر آرزو نے دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ کون تھا۔ اگر وہ احمد افندی نہیں تھا تو پھر اسے کس نے اغوا کیا؟ مگر پلکوں پر رکھا بوجھ بھاری تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر نیند کی گہرائیوں میں گم ہوتی چلی گئی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے دیکھا کہ سامنے کھڑا شخص جیب سے موبائل نکال رہا تھا جو بج رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت کیا ضروری کام آ گیا؟ میں سمندر کے کنارے والی کوٹھی پر ہوں، مجھے آنے میں آدھا گھنٹہ لگے گا۔ اچھا، آتا ہوں۔ اس آدمی کی آواز میں بیزاری اتر آئی تھی۔
ये आवाज़ कहीं जानी पहचानी थी। आरज़ू ने ज़हन पर जोर डालने की कोशिश की, लेकिन कुछ याद न आया और ज़हन तारीकियों में डूबता चला गया। रात गहरी होती चली गई। अहमद के दिल को न जाने कैसी बेचैनी थी। सड़क पर यूं ही बेमकसद ड्राइविंग करते वो अपना सर झटक कर आरज़ू का ख्याल ज़हन से निकालने की कोशिश करता, लेकिन वो थी कि उसका बार बार ख्याल आता जा रहा था। ना चाहते हुए उसने गाड़ी शिराज के घर की जाने मोड़ दी। छोटे से घर के दरवाजे पर गाड़ी रुकी तो वो चौंक गया, क्योंकि कल की तरह आज भी शिराज साहब दरवाजे पर खड़े बेचैनी से उधर उधर नजर दुरा रहे थे। अहमद की गाड़ी को देख उनके चेहरे पर इत्मीनान तो आया, लेकिन साथ वाली सीट खाली थी। अहमद अभी गाड़ी में बैठा था जब वो लपक कर अहमद के पास आए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी बेटी कहाँ है? वो अभी तक घर नहीं आई, उन्होंने कहा था। अहमद साकित रह गया। शिराज साहब की आंखों में परेशानी थी। अहमद चाहते हुए भी कुछ न बोल पाया। वो मैं अभी इसे लेकर आता हूँ, मुझे लगा शायद वो घर पहुँच गई होगी। आजकल ट्रैफिक ज़्यादा होती है, इसलिए थोड़ा मसला हो जाता है। न जाने किसके उससे लबों से टूट टूट कर ये अल्फाज अदा हुए। शिराज साहब थोड़े मुतमईन तो हुए, लेकिन परेशानी उनके चेहरे से झलक रही थी, जबकि अहमद के दिमाग में तो आंधियाँ चल रही थी। अगर वो अपने घर नहीं थी तो कहाँ थी रात से? इस बार उसने घड़ी में वक्त देखा। रात के 8 बज रहे थे। शारिक के ऑफिस में तो उसकी ड्यूटी टाइमिंग 5 बजे ख़त्म हो जाती थी। अंधाधुंध गाड़ी चलाते वो यही सोच रहा था, जब अचानक जेब में रखा हुआ मोबाइल बजा। वो झंझला गया। इस वक्त किसकी कॉल है? उसने मोबाइल निकाल कर नंबर देखा। अनजान था। बेजारी से यस का बटन दबाते अहमद ने फ़ोन कान से लगाया। हेलो, कौन है? उसने बेजारी से पूछा, लेकिन दूसरी जानब से सिर्फ सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। अहमद का पैर यकदम ब्रेक पर जा पड़ा। चढ़ की आवाज़ के साथ गाड़ी रुकी। कौन है? अहमद ने सरसराती हुई आवाज़ में पूछा। दूसरी जानब पर जो कोई भी था मुसलसल सिसकियों के साथ रो रही थी। अहमद, अहमद, मैं हूँ आरज़ू। मुझे किसी ने अगवा कर लिया है। ये कोई समंदर के साथ वाली गोटी है। जिसने अगवा किया वो अपने किसी साथी को बता रहा था कि मुझे यहाँ लेकर आया क्योंकि तुमसे मेरे बदले का कुछ काम निकलवाएगा। मैं नहीं जानती वो कौन है। प्लीज़, मेरे पास और किसी का नंबर भी नहीं था। ये कार्ड मेरे बैग में रखा हुआ था। मैं बड़ी मुश्किल के किसी का मोबाइल उठाकर फ़ोन कर रही हूँ। कपकपाती हुई आवाज़ में वो आरज़ू ही थी जो इसकी मिन्नत समाजित कर रही थी। अहमद का दिल बेकाबू हुआ, बाहिर होने लगा। आरज़ू को किसने अगवा कर लिया? और किसने? और अहमद की वजह से क्यों? उसका दिमाग आंधियों से चलने लगा। समंदर के साथ वाली कोठी? अगवा अल्फाज अहमद अफंदी के घटमट होने लगे। अचानक उसके जहन में एक धमाका सा हुआ। समंदर के साथ वाली कोठी तो शारिक में लिखी थी, वही कोठी जो इसने हाल ही में तामीर करवाई थी। पूरे शहर में उसकी शानदार तरीन आराइश का चर्चा था, लेकिन अभी वो वहाँ शिफ्ट नहीं हुआ था। मगर उसने हर तरफ ये कह रखा था कि जल्दी वो उसकी फैमिली समेत उस कोठी में मुंतकिल हो जाएगा। मीडिया में मुसलसल कुछ दिनों से उसकी कोठी दिखाई जा रही थी। यही वजह थी कि अहमद को अच्छे से अंदाज़ा था कि ये कोठी किसकी है, लेकिन ये उसका अंदाज़ा हो सकता था। लेकिन ज़्यादा देर ना हो इसलिए फ़ौरन उसने अपनी गाड़ी का रुख डिफेंस की जानिब कर लिया था। अंधाधुंध गाड़ी को चलाते जिस वक्त वो शारी की कोठी के सामने पहुंचा, रात बहुत बीत चुकी थी। आसपास सुनाटा था। यहाँ ज़्यादातर इमारतें नौ तामीर शुदा सी और वो काफ़ी अरसे पर शारी की कोठी सुनाटे में डूबी हुई थी। सिर्फ अक्का दुक्का लाइटें ही ऑन थी, जिसे अंदाज़ा हो रहा था कि अंदर कोई ना कोई ज़रूर मौजूद है। गाड़ी थोड़े फासले पर खड़े करते वो कोठी के पिछले हिस्से में चला आया। ज़ेरे तामीर होने की वजह से उसमें अंदर दाखिल होने के कई रास्ते थे। वो एहतियात से दीवार फैलाकर अंदर आ गया। चांद की रोशनी इतनी ज़रूर थी कि उसे रास्ता नज़र आ रहा था। वो कोठी के अंदर दाखिल हो चुका था। धीरे धीरे चलता वो दाएं बाएं देख रहा था। कोठी में हल्की हल्की आहटें सुनाई दे रही थी। वो एक कमरे के सामने पहुंचा तो चौंक गया। सामने ही शारिक का मखसूस बॉडी गार्ड खड़ा था, जो अक्सर उसके साथ देखा जाता था। लड़की कहाँ है? अभी तो अपने कमरे में थी। वो दूसरे मुलाजिम पर गुस्सा हो रहा था, जबकि वो सर झुकाए खड़ा था। सर, पता नहीं, मैं तो खाना देने के लिए कमरे में गया था तो अचानक मेरे सर पर किसी ने डंडा मारा और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया मुझे तो मेरे पास मेरा मोबाइल भी नहीं था और लड़की भी कमरे से गायब थी। मैं फ़ौरन इत्तला देने के लिए आपके पास आया हूँ, मुलाजिम कह रहा था, जबकि शारिक का बॉडीगार्ड उस पर गुस्सा निकाल रहा था। जल्दी तलाश करो उसे, शारिक सर जान से मार देंगे हमें। अभी उन्होंने अहमद अफंदी से उसके बदले के लिए एक बड़ी डील भी करनी है। मुलाजमिन की बातों से शारिक के इरादे साफ जाहिर हो रहे थे। अहमद शायद आगे बढ़ता, लेकिन तभी उसे अपने पीछे सरसराहट महसूस हुई। वो झटका खाकर पलटा।
اس کے پیچھے وہ کھڑی تھی۔ خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے اس نے مضبوطی سے اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ اس کی نگاہوں میں اس قدر خوف تھا کہ نیم طریقے میں بھی احمد کو اندازہ ہو گیا کہ اگر چند لمحے بھی یہاں کھڑی رہی تو گر پڑے گی۔ احمد نے اس کے گرد اپنے بازو مائل کر کے اسے خود سے قریب کیا اور اس کا ہاتھ دبا کر اسے تسلی دی۔ اگلے ہی پل اس کا ہاتھ تھامے کوٹھی سے باہر نکل آیا تھا۔ پیچھے اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ چاہتا تو اس کے ایک اشارے پر کہ سیکورٹی گارڈ وہاں آ سکتے تھے، لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا اگر شارق نے آرزو کو اس کے ساتھ دیکھا تو وہ کبھی آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکنے کی جرت نہیں کرے گا۔ گاڑی میں اپنے برابر بٹھاتے ہوئے اس نے آرزو سے پوچھا، تم ٹھیک تو ہو؟ کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا جبکہ آنسو بڑی آنکھیں مسلتے وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ احمد ایک محبت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ بکھریے حلیے میں وہ کس قدر خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اسے حفاظت سے اس کے گھر لے آیا۔ اپنے دل کے ہاتھوں تو وہ پہلے ہی ہار چکا تھا، لیکن اس نے شارق کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے بھیجے ہوئے آدمیوں نے اگلے ہی روز شارق کو اتنا پیٹا کہ وہ اپنی غلطی مانگ کر معافی مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ احمد نے ہر طرح سے اسے سبق سکھا دیا تو مطمئن ہو کر آرزو کے لیے رشتہ بھیج دیا تھا۔ شیراز ثابت نے امیر انسان کا رشتہ دیکھ کر جہاں حیران ہوئے تھے وہیں خوش بھی تھے کہ ان کی بیٹی اب محفوظ زندگی گزارنے والی تھی۔ جس وقت نکاح نامے پر آرزو نے دستخط کیے، ایک دھیمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ کون جانتا تھا اچانک ہونے والی ایک حادثاتی ملاقات اس کی زندگی کا فیصلہ کر ڈالے گی۔